Hi guys. Naan na may siyang balay ni madam guys. Yung mana sa bisa mong trabaho guys. Mani ang bunggo guys oh, nga ibaligay gas. 170,000 ni guys yung bunggo guys, baligya ni madam oh. Ito guys oh, 170,000. Ito guys nga oh, ito oh. Ito salo guys oh. Oh, ito guys. Bago kay ni guys, kusog kay ni mudagan guys. Kana guys oh. Oh, muna guys. Oh. 170,000 ang baligyan ni guys. Oh, tignan nyo guys, tignan nyo guys. Oh, 170,000 guys. Oh. Na pa rin yung motor guys oh, motor. Oh, okay, motor guys. Service guys so, hindi ako gas-gasan guys, kaya mahal naman eh. Guys oh. Service nga inangko na ako ni guys. Oh. Ano guys? Inangko na ako ng service guys ah. Papo guys ba oh? Parehag sa kong naong guys. Pero akong dagway guys, murag milo. Ang bunggo guys, grabe ka gwapa. Okay, welcome to my vlog.